Football player? He's gonna kill me! He gave her things. The time she was 19, she was driving a Porsche. He got it for her. You're married to a superstar who's making tons of money, and there's a glamorous lifestyle. A woman came running out of the bushes to my left. She was wearing a bra only, and she ran across and started yelling, "He's going to kill me, he's going to kill me." She knew exactly what was going to happen to her. 33 years? I've seen people kill people and not get 33 years. White justice. White justice, meaning? We should all boycott everything he does. Money, celebrity, it's about us as a society and as a people and as a nation. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata dari seorang Cinderella dalam versi kehidupan di California. Saat seorang pelayan berubah menjadi wanita yang memiliki segalanya yang didambakan wanita. Kesehatan, kecantikan, tubuhnya yang indah, kekayaan luar biasa, dan status selebriti yang kini melekat padanya. Setelah ia dipersunting miliarder, sekaligus selebriti yang paling terkenal di Amerika. Tetapi kemudian, ia ditemukan tewas secara mengenaskan, dengan kepalanya yang hampir terputus. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Ikutilah kisah nyata ini yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter Cast K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia. Dana Hills High School, sekolah menengah atas di Dana Point, California, Amerika Serikat. Pada suatu waktu, di kelas jurnalisme membahas tentang karir, dan setiap murid di kelas ini akan berbicara tentang karir mereka yang ingin dicapainya selepas lulus dari SMA. Lalu seorang murid yang populer di sekolah ini, yang dikenal sebagai gadis impian California, yang memiliki tubuh tinggi semampai, berambut pirang dan berparas cantik, mengutarakan keinginannya dalam berkarir. Namun apa yang diutarakannya itu membuat teman-teman sekelasnya terperengah. Well, it was in my journalism class, and we were all talking about what kids wanted to do for careers. And it came to Nicole, and I can remember this because Nicole said to the class that she wanted to marry somebody wealthy. And the whole class kind of froze, and we kind of looked at each other, and I said, well, Nicole, that's not really a job. Sebagian dari mereka mungkin menertawakannya, tetapi sesungguhnya mimpinya itu benar-benar terwujud. Ia sungguh menikah dengan seorang miliarder, selebriti multitalenta, seorang bintang sepak bola yang sangat terkenal, seorang aktor, seorang komentator olahraga di televisi, sekaligus pengusaha sukses. Hanya dalam 1 tahun setelah ia lulus dari SMA, ia bertemu pangeran impiannya. Dan dalam waktu instan, hidupnya menjadi berubah. Ketika ia berusia 19 tahun, ia dibelikan apartemen, mobil sport berharga fantastis, dan hidup mewah seperti impian semua gadis di California. Tetapi ternyata, memiliki kekayaan bukan berarti memiliki kebahagiaan. Dan kekayaan tidak bisa menghindarkannya dari ancaman keselamatan yang akan berakhir tewas mengenaskan. Hi, my name is Stephanie Poser from Perth, Western Australia. You are now watching the famous documentary K Channel from Indonesia.
Nicole Brown lahir pada 19 Mei 1959 di Frankfurt, Jerman. Sang ayah adalah orang Amerika yang berasal dari Kansas. Seorang duda yang memiliki 2 orang anak. Lalu menikahi wanita Jerman saat ia menjadi prajurit Amerika yang ditugaskan di Jerman. Pada tahun 1963, saat Nicole berusia 4 tahun, orang tuanya membawa Nicole dan kakak perempuannya, Dennis, untuk pindah dan menetap di Orange County, California. Kemudian di sini, orang tuanya memiliki 2 putri kecil lainnya, Dominic dan Tanya. Nicole kini menjadi anak kedua dari 4 bersaudara. Mereka tinggal di rumah yang indah, yang terdapat kolam renang yang cukup besar. Nicole tumbuh di keluarga yang penuh kasih sayang. Hubungan mereka sangat dekat satu sama lain dan saling melakukan berbagai hal bersama-sama. Nicole paling dekat dengan kakaknya, Dennis, karena usia mereka yang tidak terpaut jauh. Mereka juga belajar di sekolah yang sama dan sama-sama menjadi murid populer di sekolah sebagai adik kakak yang berparas cantik. Bahkan Nicole dipilih sebagai homecoming princess oleh tim sepak bola Amerika di sekolah. Pada tahun ini, Nicole baru lulus SMA. Kemudian sahabat dekatnya David yang mencintai fotografi akan mengejar mimpinya menjadi seorang fotografer profesional dengan mengikuti kursus fotografi di Los Angeles. Nicole menjadi tertarik pada dunia fotografi. Lalu ia mengikuti jejak David untuk sama-sama pindah ke Los Angeles dan mendalami dunia fotografi. Di Los Angeles, mereka berdua tinggal di apartemen kecil karena sewa apartemen di Los Angeles cukup mahal. Mereka berdua berbagi biaya sewa apartemen yang hanya memiliki 1 tempat tidur. Nicole tidur di tempat tidur, sementara David, dia mengalah. Dia terkadang tidur di lantai beralaskan selimut, atau terkadang di sofa kecilnya. Tetapi alih-alih dia pindah ke Los Angeles untuk belajar fotografi bersama David, Nicole memilih bekerja sebagai pelayan restoran di sebuah klub elit para orang kaya, Beverly Hills Nightclub, The Daisy, tempat yang biasanya para pesona Hollywood dan para pengusaha kelas atas berkumpul. Dan rupanya, disinilah para secantik Nicole berhasil memikat salah satu pelanggan restoran ini. Pria itu adalah seorang miliarder, juga selebriti yang paling terkenal saat ini. Ia seorang bintang sepak bola terbaik NFL, yang disanjung sebagai pahlawan atas kehebatannya di lapangan sepak bola. Ia juga seorang aktor yang membintangi beberapa film Hollywood. Dan dia adalah O.J. Simpson. Orenthal James Simpson, atau yang dikenal dengan nama O.J. Simpson, lahir pada 9 Juli 1947 di San Francisco, California. Ia lahir dari seorang ibu yang bernama Eunice. Ia adalah seorang perawat. Sementara sang ayah, Jimmy Lee Simpson, ia seorang petugas kebersihan di Federal Reserve Bank dan seorang juru masak. Mereka tinggal di lingkungan dengan pendapatan rendah. Pada tahun 1952, orang tua O.J. bercerai. Setelah mengetahui bahwa ayahnya seorang waria terkenal di Bay Area. Tak lama kemudian, ayahnya mengumumkan bahwa dirinya adalah seorang gay. O.J. dibesarkan oleh ibunya. Ia tidak dekat dengan ayahnya. Dalam wawancaranya pada tahun 1977, O.J. mengatakan bahwa dia kesal dengan ketidakhadiran ayahnya, terutama saat ia beranjak remaja. Saat itu, ia benar-benar membutuhkan seorang pria yang bisa membimbingnya. O.J. sering berselisih dengan ayahnya karena disebabkan oleh seksualitas ayahnya, di mana O.J. secara terbuka menolak terhadap waria atau orang-orang transgender yang berkompetisi dalam olahraga profesional. Kemudian ayahnya meninggal karena AIDS pada tahun 1986. Sebelum O.J. menjadi pemain sepak bola di University of Southern California di Los Angeles,
Ia adalah seorang atlet lari yang memecahkan rekor dunia dalam estafet 4x110 yard di kejuaraan lari NCAA di Utah pada tahun 1967. Seiring dengan meningkatnya popularitas OJ, karir sepak bolanya semakin menanjak. Ia mulai masuk dalam daftar utama draft NFL FFL 1969 dan mendapatkan nilai kontrak terbesar dalam sejarah olahraga profesional. Ia dibayar sebesar $650.000 atau setara dengan $4,1 juta pada tahun 2023 oleh tim Buffalo Bills dari AFL. OJ yang sering dipanggil Juice karena larinya yang energik, kemudian bermain di National Football League atau NFL selama 11 musim dan dianggap sebagai salah satu pemain bertahan terbaik sepanjang masa yang meraih rekor demi rekor dan prestasi sekurangnya 45 penghargaan. One of the things I wanted most as a kid growing up in the ghetto was not money, it was fame. I wanted to be known. I wanted people to say, hey, there goes, OJ. Hingga sebagian besar warga Afrika Amerika menyanjungnya sebagai pahlawan. Bahkan ia menjadi satu-satunya orang kulit hitam yang dikagumi warga kulit putih yang takjub akan permainannya di lapangan. But never so much as a black shoeshine boy saying, "Run, OJ, run." Never. He was their hero. OJ was straightforward about it. He said, "Hey, I'm not black, I'm OJ. I want to be judged by the content of my character, not by the color of my skin. I just want to be OJ." Namun kemudian, cedera lututnya membawanya pensiun dari NFL setelah musim 1979. Popularitas O.J. Simpson sebagai bintang sepak bola meluas hingga keluar NFL. Ia meraih kesuksesan sebagai juru bicara, menjadi bintang tamu di acara serial televisi, membintangi film-film Hollywood terlaris, menjadi bintang iklan, menjadi komentator olahraga, dan pengusaha sukses. Setelah pertemuan pertama OJ dan Nicole, keduanya sama-sama tertarik. OJ menjadi lebih sering datang ke restoran tersebut untuk memikat hati Nicole. Hingga akhirnya OJ berhasil mengajaknya berkencan. OJ mengirimkan mobil Rolls Royce-nya untuk menjemput Nicole, lalu pergi menuju ke rumah besar nan mewah milik OJ untuk makan malam. OJ sungguh jatuh hati pada Nicole. Begitupun juga Nicole. I can remember her coming home and said, "Oh, there's this football player. He wants to ask me out." And I said, "Oh, what's his name?" He says, "O.J. Simpson." I said, "Oh, you're kidding." Because I know, he's a famous running back and he's a fantastic football player. Namun pada saat ini, O.J. yang berusia 30 tahun adalah seorang pria yang sudah menikah, yang telah memiliki 2 anak. Dan pada saat ini, sang istri Margaret Whitley tengah mengandung anak ketiga mereka. Tetapi rupanya itu tidak menghentikan Nicole dan O.J. untuk melanjutkan hubungan gelap mereka. Sejak mereka menjalin hubungan terlarangnya, O.J. menyediakan apartemen luas untuk Nicole tinggal. Karena O.J. tidak ingin Nicole tinggal dengan orang lain, apalagi dengan lelaki lain, walaupun itu sahabatnya. He said to her, "I don't want you living with anybody," even though I was, completely a platonic, a friend and everything. And from there, he got her apartment. He seemed possessive, but not too overwhelming at that time. Later on, he seemed like he was more and more possessive and more jealous. Kehidupan Nicole mulai berubah. Ia menjadi wanita muda yang kaya, tinggal di apartemen sendiri, mengendarai mobil sports, bergaya hidup mewah, yang semuanya itu diberikan oleh O.J. Setelah hampir 3 tahun, O.J. berselingkuh dengan Nicole. Akhirnya sang istri memergokinya. Lalu ia mengajukan gugatan cerai terhadapnya. Lalu dalam acara wawancara televisi, O.J. menjelaskan bahwa dalam pernikahan O.J. dengan istrinya yang sepertinya terlihat baik-baik saja, karena mereka memiliki anak-anak yang sehat, uang, dan ketenaran. Namun itu bukan berarti mereka tidak punya masalah.
I was having problems in my marriage, and I was married to a very good person. But you would think we had healthy kids. You would think we had money. You would think fame. That how could there be problems? But unfortunately, money and fame is no cure-all for, I guess, personal understanding. Namun di tahun yang sama, anak bungsu mereka yang baru berusia 2 tahun meninggal karena tenggelam di kolam renang rumah mereka akibat kecelakaan yang tidak disengaja. Setelah 5 tahun O.J. pensiun dari sepak bola profesional dan setelah ia bercerai dengan istrinya, pada 2 Februari 1985, akhirnya Nicole dan O.J. resmi menikah yang dilangsungkan meriah di rumah mewah mereka di Rockingham, yang saat itu rumah tersebut berharga $5 juta. She calls me and she says, "Mama, I'm coming by with a friend of mine." And I said, "Fine." And she says, "Mama, it's a black man." I said, "That's okay." She said, "You come by." Where's Mom? Ralphie! How do I look? Woohoo! Woohoo! Yeah, where's O'Neal? Did you see OJ? Yeah. Did you? Is he nervous? Pretty cool. Yeah, I think he's kind of... It's funny because I'm just so excited. It's really weird. The dress is so narrowed in at the bottom. And then when you go on, we're there too. Doesn't it? I, O.J., take you, Nicole. I, O.J., take you. I, Nicole, take you, O.J. May I be the first to introduce to you Mr. and Mrs. O.J. Simpson. Very outgoing, very nice guy. Yeah, we learned to love him. And he became part of the family. Dari pernikahan O.J. dan Nicole, mereka dikaruniai seorang putri bernama Sydney Brooks Simpson yang lahir di tahun yang sama dengan pernikahan mereka. Dan anak kedua mereka, seorang putra bernama Justin Ryan Simpson yang lahir pada tahun 1988. Are you ready to go home, Mommy? I'm so ready to go home. I love you. I love you. Winnie. Nicole adalah ibu yang penuh kasih sayang bagi 2 anak-anaknya. Dan ia tidak berubah. Ia tetap menjadi Nicole yang dekat dengan keluarganya, di mana ia sering mengajak liburan ke luar negeri pada orang tua dan saudara-saudara kandungnya. O.J. juga suka banyak membantu keluarga Nicole. Ia sering memberikan uang yang banyak dan modal usaha untuk ayah Nicole dan membiayai kuliah adik Nicole. Dan pada saat ini, ada satu hal yang berubah dari Nicole, yakni ia menjadi Nyonya Simpson yang kini menyandang status selebriti. Ia mulai hidup glamor, menjadi pusat perhatian di berbagai acara. Ia mulai bergaul dengan kalangan atas dan para selebriti Hollywood. Dan Kris Jenner adalah salah satu sahabatnya. Nama Nicole Brown Simpson yang kini menjadi terkenal membawanya merambah ke dunia modeling. Setelah 7 tahun, Nicole dan O.J. mengikat janji suci pernikahan. Tiba-tiba, publik dikejutkan dengan berita perceraian mereka dengan alasan perbedaan yang tidak dapat didamaikan. Namun kemudian publik mengetahui bahwa perceraian mereka dipicu dengan adanya dugaan perselingkuhan selama 1 tahun yang dilakukan oleh O.J. Simpson dengan seorang model dan aktris televisi bernama Toni Kitaen, yang dimulai saat O.J. mengagumi foto-fotonya di majalah dan mulai tergoda untuk berkencan dengannya. Dalam perceraiannya, Nicole mendapatkan uang $433.000
dan tunjangan untuk 2 anaknya sebesar $10.000 per bulan dan mendapatkan sebuah mobil Ferrari. Kemudian Nicole berpindah-pindah menyewa rumah untuk tinggal yang akhirnya pada Januari 1994 Nicole pindah ke sebuah rumah sewaan berlantai 3 di Bundy Drive, Brentwood, yang letaknya tidak jauh dari rumah O.J. lainnya. Pasca perceraiannya, Nicole masih dapat menjalani gaya hidupnya sebagai orang kaya dengan uang yang didapatkannya dari O.J. setiap bulan. Dan dikabarkan di masa ini, Nicole terlibat dalam penggunaan pupuk haram dan beberapa sumber mengatakan ia sering terlihat mengendarai mobil Ferrari bersama beberapa pria. Dan O.J. merasa sedih saat melihatnya. In January, it was January 6th of 1992, Nicole and I went to lunch and she informed me that she wanted to separate, not to have a divorce. She wanted to separate. She said there was nothing that I had done. As a matter of fact, she commended on me on my actions for the previous 2 years, but she felt that she just wanted to be on her own for a while. Of course, I attempted to talk her out of it. I told her that I was not interested in that time. I did love her. Over the next 3 months, Nicole was quite insistent. 1 tahun setelah perceraian mereka, pada tahun 1993, Nicole berupaya memulai untuk rekonsiliasi dengan O.J. dengan mengirimkan O.J. video pernikahan mereka dan surat yang memohon padanya untuk menerimanya kembali karena O.J. selalu menjadi belahan jiwanya. Nicole had convinced me that maybe we should try it again, and I told Nicole I would try it for a year. Upaya yang telah dilakukan oleh Nicole untuk kembali dekat dengan O.J. Simpson rupanya berbuah hasil yang sesuai harapannya. Pada 16 Maret 1994, Nicole terlihat bersama O.J. dan anak-anaknya menghadiri pemutaran perdana film terbaru O.J. Simpson yang berjudul Naked Gun. Tetapi di tengah upaya mereka untuk kembali bersama, beberapa lama kemudian, Nicole dikabarkan dekat dengan seorang pria tampan yang masih muda, berusia 25 tahun, yang bekerja sebagai pelayan restoran mewah, Ron Goldman. Bahkan Nicole sering meminjamkan mobil Ferrari-nya untuk dipakai oleh Ron Goldman. Nicole dan O.J. Simpson kini menjalani kehidupan baru mereka masing-masing. O.J. telah mempunyai pacar baru. Begitupun dengan Nicole yang dikabarkan sedang dekat dengan Ron Goldman. Tetapi sebagian orang mengatakan bahwa Nicole dan Ron hanyalah berteman. Suatu malam pada pukul 10:20, sebuah mobil limosin berhenti di depan rumah O.J. Simpson di Rockingham untuk menjemput O.J. Simpson menuju bandara. Dalam perjalanan bisnisnya ke Chicago, ia akan menjadi tuan rumah turnamen golf selebriti untuk Hertz Rent-A-Car, perusahaan yang membuatnya tetap berada di golongan multi-jutawan yang mengontraknya sebagai bintang iklannya dengan waktu yang cukup lama. Setelah lebih dari setengah jam menunggu, akhirnya O.J. Simpson keluar dari rumahnya menuju ke limosin, menaruh koper-kopernya dalam bagasi lalu pergi menuju bandara. Ketika O.J. Simpson terbang menuju Chicago, di waktu yang sama, di tempat lain, pada pukul 11:45 malam, gonggongan anjing yang tidak berhenti, jejak misterius darah dari kaki anjing yang berlumuran darah, telah membawa orang sekitar mengikuti jejak tersebut. Dan ternyata, mereka menemukan pemandangan yang sungguh mengerikan. Mereka melihat 2 mayat yang tergeletak di halaman rumah tersebut dengan kondisi yang sungguh mengenaskan. Dua mayat tersebut adalah Nicole Brown dan Ron Goldman yang tewas di luar halaman rumah Nicole di Bundy Drive, Brentwood, Los Angeles. I received a call at something before 3 a.m. at home from my Lieutenant John Rogers that they had a double, indicating a double homicide in the West LA area, and that was it. When I got there, the area was secured. In fact, all of Bundy Drive was blocked off and secured. We were given a brief walkthrough, shown the evidence, the blood was pointed out, the evidence was pointed out. This is a rage killing.
These people weren't robbed. This isn't a pit. They're slashed and cut and one decapitated nearly. The next morning, I was in my classes at UCLA, and during a break, I got a phone call from the manager of the restaurant saying that Ron hadn't shown up to work that morning. My wife calling out, Fred, the coroner is calling, and she said, your son was murdered. The body of 34-year-old Nicole Brown Simpson, ex-wife of O.J. Simpson, was found after midnight on a sidewalk outside Nicole Simpson's condominium, a few miles from where O.J. Simpson lives. Next to it, the body of an unidentified 26-year-old man. Both had apparently been stabbed. And on the night of the murder, Goldman was returning a pair of glasses that belonged to Nicole Simpson. This is a horrendous crime. We have 2 people dead at the scene. Hasil otopsi menyebutkan bahwa Nicole telah ditikam sebanyak 7 kali di bagian leher dan kepala. Ia mengalami luka parah sepanjang 14 cm di tenggorokannya, di mana kepalanya hampir terputus. Dan pada saat malam pembunuhan itu, kedua anak-anak Nicole dan O.J. sedang tertidur pulas di kamar mereka masing-masing. Lalu polisi segera membawa anak-anaknya ke rumah orang tua Nicole. When police arrived at the townhouse on Bundy, the 2 children were asleep in their beds. They were taken to police headquarters and finally to their grandparents. Ketika polisi menghubungi O.J. Simpson yang tengah berada di Chicago untuk memberitahukan tentang kematian mantan istrinya, O.J. begitu sangat terkejut, dan seketika itu juga ia segera terbang kembali ke Los Angeles secara sukarela. Pada tanggal 16 Juni 1994, jasad Nicole dimakamkan di Ascension Cemetery di Lake Forest, California. Acara pemakaman tersebut dihadiri oleh O.J. Simpson dan anak-anaknya, keluarga Nicole, serta kerabat dan para sahabat, dan tentunya dipenuhi oleh para awak media untuk meliputnya. Pada hari ini, tepatnya 1 hari setelah Nicole dimakamkan, berita mengejutkan kembali mengagetkan semua orang. Saat kepolisian Los Angeles mengumumkan bahwa O.J. Simpson didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dengan keadaan khusus berupa pembunuhan ganda. Penetapan tersebut setelah hasil akhir DNA keluar dan surat perintah penangkapan dikeluarkan. Kepolisian Los Angeles memberitahu pengacara O.J. Simpson bahwa ia harus segera menyerahkan diri hari itu juga. Dalam kasus ini, polisi tidak menemukan tersangka lain. O.J. Simpson adalah satu-satunya orang yang langsung menjadi perhatian, sehingga dengan begitu cepat O.J. Simpson menjadi tersangka utama mereka. Menurut polisi, tim forensik kepolisian Los Angeles telah mencari kemungkinan beberapa bukti di TKP dan di rumah O.J. Simpson dan berhasil menemukan beberapa bukti. Media Los Angeles Times memberitakan bahwa polisi menemukan sarung tangan hitam yang berlumuran darah di halaman rumah O.J. Simpson yang diyakini digunakan selama melakukan kejahatan sadis tersebut. Terdapat noda coklat kemerahan di jalan masuk rumah O.J. Simpson. Polisi mengungkapkan bahwa mereka semakin menemukan banyak bukti di TKP yang mempersempit fokus mereka pada O.J. Simpson. Dan bukan main-main, dalam kasus ini, O.J. Simpson terancam hukuman mati. His attorney arrived here at the house this morning and left after about 20 minutes. I wanted to relate that at the time that this murder took place, O.J. was at home awaiting to get into a limousine to take him to the airport on a trip that had been planned well in advance for a promotional event in Chicago.
Pada saat ini, tim pengacara O.J. Simpson berkumpul dan berdiskusi tentang penetapan O.J. Simpson sebagai tersangka. Lalu mereka sepakat dan memberitahu polisi bahwa mereka akan mengatur penyerahan diri O.J. Simpson pada pukul 11 siang. Tetapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba O.J. menghilang. Setelah lewat dari pukul 11 siang, O.J. belum juga tiba untuk menyerahkan diri. Sementara para pengacaranya tampak bingung karena mereka tidak tahu di mana keberadaan O.J. Simpson saat ini. Lalu polisi mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa O.J. Simpson menjadi buron. Tetapi polisi dan jaksa yakin mereka akan segera menemukan O.J. Simpson karena ia adalah orang yang sangat dikenal di Amerika. Dan tidak akan sulit bagi polisi untuk menemukannya. Fox Television in Washington, D.C. This is the 10 o'clock news. Good evening, I'm David Burnett. And I'm Morris Jones. Where is O.J. Simpson? Detectives from the Los Angeles Police Department, after an exhaustive investigation, which included interviews of dozens of witnesses, and a thorough examination and analysis of the physical evidence, both here and in Chicago, sought and obtained a warrant for the arrest of O.J. Simpson, charging him with the murders of Nicole Brown Simpson and Ronald Lyle Goldman. The Los Angeles Police Department right now is actively searching for Mr. Simpson. Unbelievably, the most watched, most wondered about man in America has gone missing tonight. He apparently disappeared from under the noses of his lawyers and doctors this afternoon, dodged an arranged surrender, and vanished into the Los Angeles haze. A former football star gave Los Angeles police the slip. A fugitive from justice facing charges of murdering his ex-wife, Nicole, and a restaurant waiter. Mr. Simpson is a fugitive of justice right now. And if you assist him in any way, you are committing a felony. Think about it. We will find Mr. Simpson, and we are going to bring him to justice. Find O.J. Simpson, because this is a man who can't hide too easily. I mean, his face is well known to millions of people. O.J., wherever you are, for the sake of your family, for the sake of your children, please surrender immediately. Lalu, di manakah O.J.? Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Di saat semua orang sibuk mencari keberadaan O.J., ternyata ia berada dalam mobil van putih yang dikendarai oleh sahabatnya, A.C. Cowling. Mereka mengendarai mobil tersebut tanpa ada tujuan. Sementara O.J., ia tampak begitu sangat stres. Ia memegang pistol dan ingin mengakhiri hidupnya karena putus asa atas masalah yang tengah dihadapinya. Lalu A.C. terus berusaha menenangkan O.J. hingga O.J. mengurungkan niatnya. Lalu mereka kembali berkendara. Saat mereka berada di jalan bebas hambatan, rupanya ada pengendara lain yang mengenal orang yang ada di dalam mobil van putih tersebut. Dan mereka segera melaporkannya pada polisi. Dan dari sinilah drama panjang pengejaran O.J. Simpson menjadi topik utama di semua televisi. Yang memberitakannya secara live, helikopter dan puluhan mobil polisi patroli dikerahkan untuk mengawasi dan mengejar mobil van putih ini. Dan berita ini telah benar-benar meluas dan telah ditonton oleh 95 juta warga Amerika. Hingga hampir sepanjang jalan, banyak warga yang menunjukkan dukungannya pada O.J. dengan meneriakkan "Selamatkan Jus" dan memberikan jalan untuk mobil van putih ini. Karena sebagian besar dari mereka menganggap bahwa O.J. tidak bersalah. Namun, ada juga sebagian warga yang mendukung polisi untuk segera menangkap O.J. Simpson. And we will pursue whoever we need to pursue.
For 90 minutes, nearly 100 million people were transfixed by a white Ford Bronco cruising down a Los Angeles freeway. 911, what are you reporting? This is AC. I have OJ in the car. I watched the whole thing, helicopters, cameras on bridges. It's an amazing sight. Along the right-hand shoulder, people have pulled over, many of them carrying signs such as signs reading things like "Save the Juice," "Go OJ." People are literally cheering him on as he travels northbound on the 405, and we can only assume that he plans to get off at Sunset and go towards perhaps his home. Lalu para pengacara juga polisi segera menghubungi AC dan OJ melalui telepon mobil untuk membujuknya agar tidak melakukan hal yang bodoh dan segera menyerahkan diri. Setelah drama pengejaran O.J. Simpson oleh polisi selama 90 menit, akhirnya mobil van putih itu melaju menuju rumah O.J. Simpson yang berada di Brentwood, California, di mana rumah ini terlihat kepolisian telah bersiap menyergap O.J. Simpson. Para awak media juga telah ramai berkumpul untuk meliput berita yang paling menghebohkan ini. Serta warga masyarakat yang telah ramai berkumpul melihat akhir dari drama penangkapan sang bintang ini. O.J. Simpson, we understand, has surrendered to police. He has been taken into custody outside of his house. Now, this all started earlier today when O.J.'s lawyer pleaded with him to give himself up. Dan O.J. akhirnya keluar dari mobil van tersebut. Ia mengangkat kedua tangannya sebagai tanda bahwa ia menyerah. Dan polisi segera memborgolnya, lalu dibawa ke Parker Center untuk diinterogasi lebih lanjut oleh kepolisian Los Angeles atau LAPD. Now, this is 10 Eyewitness News Nightcap. Good evening. Former football great O.J. Simpson questioned for 3 hours tonight after his ex-wife and another man are found stabbed to death in Los Angeles. He apologizes to me and to everyone else for what he put people through yesterday. There was a view of him handcuffed. That was a view that shocked all of my people. My people are people of African-American community in Los Angeles. And O.J. Simpson was an iconic figure. He was Michael Jordan before Michael Jordan. O.J., are you a suspect? David, I told you before he wasn't going to say anything. I know you got to ask the question, but... O.J. Simpson is in the custody of Los Angeles police and under a suicide watch. Sidang pidana perdana O.J. Simpson adalah acara yang paling ditunggu warga Amerika Serikat, di mana semua televisi menayangkan seluruh proses sidangnya yang disiarkan secara langsung, sekaligus menjadi sidang yang paling disorot terbanyak oleh media baik dalam dan luar negeri di sepanjang sejarah. Terkait hukuman mati yang dihadapi oleh O.J. Simpson, rupanya ia juga tidak main-main. O.J. membawa 12 pengacara terbaik yang kemudian terkenal dengan sebutan The Dream Team. Mereka adalah para pengacara dengan bayaran selangit, di mana tim pengacara The Dream Team ini diketuai oleh Johnny Cochran. Ia adalah pengacara Michael Jackson. Lalu ada Robert Shapiro. Ia adalah pengacara ternama yang menangani kasus terkenal Menendez Brother, dua kakak beradik muda dan tampan, anak dari seorang miliarder terkenal di Beverly Hills yang didakwa membunuh kedua orang tua kandungnya, di mana ayahnya adalah seorang produser sukses yang memproduksi film-film Hollywood yang dibintangi Sylvester Stallone, yang kisahnya telah ditayangkan di YouTube K-Channel pada beberapa waktu lalu. Dan salah satu dari para pengacara The Dream Team adalah teman dekat O.J. Simpson, Robert Kardashian, ayah dari 3 putri cantik, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, dan Kim Kardashian, yang telah menjadi selebriti terkenal di dunia sejak mereka memiliki acara televisi The Kardashians, yang sampai saat ini acara tersebut masih menghiasi layar kaca. Most obviously the Kardashians. I do not believe that there would be a Kardashian phenomenon if their dad had not been a member of O.J. Simpson's dream team of lawyers. He is represented by many attorneys.
The defense team, often called O.J. Simpson's dream team, is headed by Johnnie Cochran, a powerful Los Angeles attorney known for representing high-profile clients like Michael Jackson and Reginald Denny, the truck driver beaten in the 1992 Los Angeles riots. Cochran is assisted by an all-star cast of lawyers. Robert Shapiro, who initially headed Simpson's defense team. Famed criminal defense attorney F. Lee Bailey. Former law school dean Gerald Ullman, and Cochran's junior partner, Carl Douglas. But then I got a call from Bob Shapiro saying you have to join the team because it's a death penalty case. He's facing the death penalty. Sementara di tim jaksa penuntut, terdiri dari William Hodgman, Christopher Darden, dan diketuai oleh Marcia Clark, yang memiliki pengalaman menangani 20 kasus pembunuhan. Prosecutors contend Simpson murdered both his ex-wife and her friend, Ronald Goldman. It was a savage attack. Nicole Brown Simpson was nearly decapitated. Laying a few feet away was 25-year-old Ron Goldman, a waiter who was returning a pair of sunglasses to Nicole. I said, did you have anything to do with that? And he said? He said, no, I loved your daughter. Sidang perdana digelar pada 24 Januari 1995 di Pengadilan Tinggi California. When the defendant and Nicole first met, she was barely 18 years old. He was almost 30. She waited tables at a restaurant. He was a millionaire. No one had ever heard of Nicole Brown, but he was one of the most recognized men in America. She shared an apartment with a friend. He got her own apartment. He bought her things. He gave her things. The time she was 19, she was driving a Porsche. He got it for her. He began to gain control over her. And throughout the years, throughout their relationship, he maintained that economic control over her, that financial control. You heard Darden, jealousy, control. These were the things that he claimed led to me committing this crime. In the 15 years before 1992, Nicole never at any point in time ever gave me a reason to be jealous. That wasn't Nicole's style. If we had any arguments before that time, it was about things that I was doing, things, a lot of them I wasn't that proud of, but things that I had done during that period of time. Great All-American hero, one of the greatest football players who ever lived. First time DNA was ever used in a trial of any significance. What they've done to our client is wrong. You cannot believe these people. You can't trust the message. There has never been a defendant in the history of this state that has had everybody bend over backwards for him the way this one has. Dalam persidangan, kehidupan pribadi O.J. Simpson dan Nicole mulai terkuak dan menjadi berita yang mengejutkan. Di balik rumah mewah, villa mewah di pinggir pantai, mobil-mobil mewah, dan liburan mewah serta pernikahan yang tampak sempurna, ternyata menyembunyikan rahasia kehidupan rumah tangga yang tidak seindah hiasan kemewahannya. There was violence through the thread of their marriage, but it was hidden. She hid it, he hid it. She would get the kids ready for school. She'd pack their lunch. I mean, I thought my sister had everything. She has a great husband. O.J. Simpson adalah pria pencemburu dan temperamen yang memicu kekerasan dalam rumah tangga. Seringkali setiap mereka bertengkar, O.J. menampar dan memukul Nicole. Hingga Nicole sempat menghubungi 911 untuk meminta pertolongan karena merasa ketakutan. Tapi kemudian masalah tersebut berlalu begitu saja dan mereka kembali harmonis. O.J. is a very, very, very controlling person. It was always about O.J. It was always O.J. this, O.J. that. I mean, that's just how he was. Namun itu tentunya membuat Nicole merasa ia membutuhkan pertolongan dengan menemui Dr. Susan untuk melakukan terapi psikologis. Nicole was a very complex woman. The situation was a very complex situation. When you're married to a superstar who's making tons of money and there's a glamorous lifestyle, the benefits were such that she didn't see the reason to leave. They always hope it's going to get better. I didn't see anything bad. All I saw was the good, because victims of domestic violence, they keep it very quiet.
Now, they don't tell anybody what's going on. So when this whole thing happened, I was in disbelief. And I didn't even know what this domestic violence stuff was until this happened. Jauh sebelum mereka menikah, Nicole dan O.J. sempat bertengkar. Tetapi O.J. tidak melakukan kekerasan pada Nicole. Namun ia sengaja merusak kaca depan mobil Mercedes-nya hingga hancur untuk melampiaskan amarahnya. Dan Nicole cukup terkejut dan takut melihatnya. Namun tak lama kemudian, O.J. meminta maaf pada Nicole dan memeluknya. And the day after this was over, we looked at each other. We had a fight. We were both guilty. No one was hurt. It was no big deal, and we got on with our life. The cycle is very traditional. There's a period of calm. The woman thinks maybe he's changed. Something happens. She says something. She does something. He doesn't like it. It doesn't take much to trigger the rage. And the next thing, he's acting out the rage with things. Then he does what I call a phony remorse. I love you. Don't leave me. I can't live without you. It'll never happen again, I swear. And she believes him. And then it starts all over again. Dalam beberapa kasus, para atlet pemain sepak bola profesional terlibat dalam kekerasan di luar lapangan. Salah satunya kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa berpendapat bahwa kemungkinan mereka yang hidup di dunia penuh kekerasan di lapangan saat bertanding, kekerasan itu masih tersisa dalam dirinya dan terbawa hingga ke kehidupan di luar lapangan. Being a football player, I think there was probably still some violence in him. There is a huge amount of domestic violence with professional athletes. Huge. Especially football players, because they live in a violent world and they are besieged by women. They get the idea that they're really hot stuff and they can do anything they want to do. He did have a collection of knives, and when he found out that was one of her fears, he would use that against her. My wife told me that Nicole talked about being worried, concerned that O.J. said that he was going to slice her up. Suatu malam, pertengkaran Nicole dan O.J. melibatkan polisi. Ketika Nicole menghubungi polisi untuk melaporkan perlakuan O.J. terhadapnya, di mana jiwanya merasa terancam. Are you Mrs. Simpson? He's gonna kill me! Take it easy now. O.J. Football player? He's gonna kill me! A woman came running out of the bushes to my left. She was wearing a bra only as an upper garment, and she had on lightweight sweatpants or night pajama bottoms. And she ran across and started yelling, "He's going to kill me." Then she pressed the button, which allowed the gate to open. She was shivering. She was cold. She was beat up. I said, "Well, who is going to kill you?" She said, "O.J." She said, "You guys never do anything. You never do anything about him. You come out. You've been out here 8 times. You never do anything about him." And I saw Mr. Simpson walking towards me from the house, wearing a bathrobe. He said, "I didn't hit her. Just pushed her out of the bed. Nothing more." He said, "You've been out here 8 times before, and now you're going to arrest me for this?" As I was explaining to the supervisor what had transpired and what we needed to do, I saw a blue Bentley start up, the lights start up, turned on, and it went out a driveway that I was not aware was there. It went out a driveway onto Rockingham, out another gate similar to the one I'd been standing in front of, and the vehicle went southbound on Rockingham. We both re-entered our vehicles and pursued. Pada kasus pelaporan Nicole tersebut, O.J. didakwa atas penyerangan terhadap Nicole. Namun O.J. mengaku tidak bersalah atas pelanggaran ringan itu. Dalam penyelesaian kasusnya, O.J. hanya diperintahkan untuk mengikuti konseling psikologis. Tetapi 2 orang pembantu dan keponakan O.J. Simpson bersaksi
bahwa mereka seringkali mendengar Nicole melontarkan kata-kata penghinaan pada O.J. terkait ras yang merendahkan O.J. dan itu seringkali memicu kemarahan O.J. Dan akhirnya pada tahun 1992, setelah 7 tahun menikah, Nicole merasa sudah lelah dan menyerah. Lalu Nicole bercerai dengan O.J. Simpson. Walaupun O.J. dan Nicole telah bercerai, tetapi perceraian itu tidak lantas mengakhiri kekerasan. Pada tanggal 25 Oktober 1993, setahun setelah perceraian mereka, kemarahan O.J. kembali meledak yang menyisakan luka-luka memar dan lebam di wajah Nicole. Kemudian Nicole meminta pembantunya memotret luka-luka memar di wajahnya dan menyimpan foto-fotonya dalam kotak yang ia sembunyikan. And if you ever saw those pictures, it was terrible. I mean, he really, I was so upset at that. I just, I can't believe anybody would hate a woman like that. It's just terrible. I'm not believing what I'm hearing. I mean, I believed because she's got these bruises, but I'm like, this can't be O.J. She knew exactly what was going to happen to her. She had told me, things are really bad between O.J. and I, and he's going to kill me, and he's going to get away with it. She felt he was going to kill her, and she told people that, and she wrote it in diaries, and she said it more than once. Kemarahan O.J. saat itu dikarenakan ia melihat Nicole berciuman dengan pria lain. Di saat mereka berdua mulai membicarakan untuk mencoba kembali bersama. Pada hari ini di Riviera Country Club, O.J. Simpson sedang melakukan latihan pagi, bermain golf bersama para koleganya dari Hollywood. He was part of the scene, and because Hollywood idolizes jocks, the way jocks idolize Hollywood, and so it's not a surprise that O.J. would get connected with the Hollywood crowd. Pasca ia pensiun dari sepak bola, golf menjadi olahraga yang paling bergairah baginya. Sementara Nicole, pagi ini, ia sibuk berbelanja dan membeli bunga untuk putrinya Sydney yang malam ini akan tampil menari dalam sebuah acara di sekolahnya. Pada pukul 2 siang, ketika O.J. Simpson bermain permainan gin rummy bersama teman-teman Hollywoodnya, O.J. menyempatkan menelpon mantan istrinya, Nicole. Seorang pelayan di Riviera Club melaporkan bahwa O.J. terlibat pertengkaran di telepon. Pada pukul 4:40 sore, Nicole, ibunya dan kedua saudara kandungnya, Dominic dan Dennis, berada di sekolah Paul Revere di Brentwood, California untuk menyaksikan pertunjukan tarian putrinya Sydney. Lalu tak lama kemudian, O.J. datang dan duduk di belakang Nicole beserta keluarganya. Tetapi kehadiran O.J. sama sekali tidak digubris. Ia sama sekali tidak dihiraukan, khususnya Nicole. Ia benar-benar mengacuhkan O.J. seolah Nicole tidak mengenal O.J. He was rejected at the daughter's dance recital. You can't reject an obsessor. They just, that's when whatever demons they have really kick in. Kemudian pada pukul 6:40 malam, sepulang dari acara pertunjukan putrinya, Nicole mengajak keluarganya makan malam di restoran Italia, Mezzaluna, tempat Ron Goldman bekerja sebagai pelayan. Dan saat ini, Ron memberikan pelayanan istimewa pada Nicole dan keluarganya. Di tengah percakapan makan malam mereka, Nicole mengatakan bahwa O.J. akan selalu menjadi belahan jiwanya. Di saat yang sama, O.J. Simpson mengendarai mobil Bentley-nya. Ia menyebut teman Nicole, Carol Kellen, yang tinggal di rumah tamu milik Simpson secara gratis. Mereka berdua pergi membeli makanan, lalu kembali pulang ke rumah O.J. di Rockingham. Pada pukul 8:40 malam, setelah mereka selesai makan malam, mereka lalu segera pulang. Nicole pulang bersama 2 anaknya ke rumah mereka. Tetapi kemudian, ibunya mengatakan bahwa kacamatanya tertinggal di restoran.
Lalu Nicole segera menghubungi Ron dan memintanya untuk membawakan kacamata itu ke rumah Nicole. Namun sumber lain mengatakan bahwa kacamata itu hanyalah alasan, karena sesungguhnya Ron akan membawakan bubuk haram untuk Nicole, karena dikabarkan Nicole adalah pengguna bubuk haram. Setelah Nicole membacakan cerita dan menidurkan anak-anaknya, lalu ia menyalakan lilin-lilin untuk menciptakan suasana menenangkan di kamar mandinya, sambil menunggu Ron datang membawakan kacamata ibunya. Pada pukul 10:30 malam, seorang pria dan wanita berjalan melewati rumah Nicole dan tidak melihat sesuatu yang aneh. Tetapi 10 menit kemudian, kejahatan brutal terjadi. Saat Nicole dan Ron Goldman direnggut nyawanya oleh si pembunuh misterius. Kedua korban itu dibiarkan tewas di genangan darah di luar rumah Nicole yang dipenuhi oleh luka tusukan. Setelah penetapan O.J. sebagai tersangka, polisi juga menggeledah kamar hotel di mana O.J. menginap di Chicago. Sidang kasus O.J. Simpson disebut sebagai sidang abad ini dengan publisitas internasional. Kamera televisi terus-menerus merekam setiap momen drama hukum karena melibatkan sang bintang ternama dalam kasus yang sangat berat yang dibela oleh para pengacara termahal di Amerika. Dan dalam persidangan ini juga melibatkan isu kesenjangan ras yang sedang marak terjadi di Amerika, khususnya yang melibatkan kepolisian Los Angeles atau LAPD, di mana saat ini warga masyarakat hitam di Los Angeles masih terguncang oleh peristiwa-peristiwa mengerikan yang dilakukan polisi LAPD. Polisi-polisi pada warga Afrika Amerika yang memicu terjadinya kerusuhan. Konflik dengan Departemen Kepolisian tersebut begitu menonjol hingga menciptakan kesan tuduhan serius terhadap O.J. Simpson dilandasi oleh hal tersebut, di mana korbannya adalah Nicole yang berkulit putih. It was no dream at all. There was turmoil within the defense camp. And thank God Johnny Cochran was very capable at keeping a lid on it. He was born to represent an O.J. Simpson because it brought in issues of police actions. It brought in issues of rape. I don't believe that if this case had been about the murder of O.J. Simpson's first wife, who was an African-American woman, that it would have been covered on television. I think O.J. would have been out on bail. I think this would be long ago forgotten. He was accused of killing a white woman. In addition to his celebrity, that dynamic also elevated this trial because here you have what was once the ultimate taboo in this country, a black man with a woman. At the time, I was a correspondent for Time magazine in Los Angeles. We put O.J. Simpson on the cover, and the picture that they chose to put was his mugshot. And for artistic, quote-unquote, reasons, somebody decided to dog O.J. Namun menurut detektif LAPD Tom Blank yang telah merilis buku tentang semua bukti yang mengarah pada kesalahan O.J. Simpson, ia mengatakan bahwa timnya telah memeriksa darah O.J. yang ternyata ada di sekitar rumah Nicole dan di rumahnya di Rockingham, dan mengklaim bahwa polisi memiliki 100 saksi. Tetapi kepolisian LAPD hanya mengirimkan detektif Furman untuk pergi ke rumah O.J. setelah kejadian pembunuhan dan mengaku telah menemukan sarung tangan berdarah yang cocok dengan yang ditemukan di TKP. Tetapi tim pengacara pembela O.J. menelusuri sejarah detektif Furman yang menurut mereka ia adalah polisi ras yang telah menaruh sarung tangan berdarah tersebut di pekarangan rumah O.J. Hingga tiba saatnya, pengacara Johnny Cochran memberikan tantangannya. If it doesn't fit, you must acquit. Kemudian, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di depan sidang, O.J. mulai mencoba mengenakan sarung tangan tersebut dan menunjukkannya pada semua orang. Apakah sarung tangan tersebut sesuai ukurannya atau cocok di kedua tangannya? Dan ternyata sarung tangan tersebut begitu kekecilan di tangan O.J. Momen kegagalan bukti tersebut menjadi headlines di berbagai media. Tetapi, apakah itu akan mempengaruhi para juri dalam mengambil keputusannya bagi O.J. Simpson?
Setelah 9 bulan menjalani drama hukum di persidangan, pada hari Selasa 3 Oktober 1995, tiba saatnya juri untuk memutuskan nasib O.J. Simpson. Ini menjadi hari yang paling dinantikan oleh semua orang, hingga disiarkan secara langsung di semua televisi dan ditayangkan dalam Megatron yang ada di berbagai tempat keramaian. Termasuk disiarkan langsung dalam acara talk show The Oprah Winfrey Show. Dan butuh waktu kurang dari 4 jam bagi juri untuk mengumumkan keputusannya. Superior Court of California, County of Los Angeles, in the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097211. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson. Tidak hanya O.J. Simpson dan tim pengacara The Dream Team yang merasa senang dan lega atas keputusan juri yang menyatakan O.J. Simpson tidak bersalah atas kematian Nicole Brown. Tetapi sebagian besar warga masyarakat Amerika, khususnya warga Afrika Amerika, turut bergembira mendengar keputusan juri tersebut. Tetapi, bagaimana dengan keputusan juri terhadap O.J. Simpson atas kematian Ron Goldman? Superior Court of the State of California, County of Los Angeles, in the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Ronald Lyle Goldman, a human being, as charged in count 2 of the information. Semua orang terkejut atas keputusan juri bahwa O.J. Simpson tidak bersalah atas 2 kematian tersebut. Mereka terkejut gembira menyambut keputusan juri, sekaligus terkejut kecewa atas keputusannya yang terlihat begitu kontras. What I saw was people on one side, people on the other side, elation on one side, anger and frustration and disappointment on the other side. Bagi warga Afrika Amerika, ini adalah hari terbaik bagi mereka karena pada akhirnya sistem keadilan berpihak pada orang hitam. People weren't cheering O.J. Simpson per se, but they were cheering that one time, it seemed that the criminal justice system balanced in favor of a person. Saat banyak orang bersorak-sorai gembira bahwa O.J. Simpson dibebaskan dari semua tuduhan, keluarga Nicole dan keluarga Ron Goldman tampak menangis. Mereka begitu sedih dan kecewa atas keputusan tersebut. Was the worst nightmare of my life. This is the second. We said that if we could shatter the prosecution's timeline so that O.J. Simpson couldn't have committed this crime, that there would be a reasonable doubt. That's even before we ever got to the socks, the glove, and Furman or anything else. Credibility was always an important issue in this case. Initially, when Mark Furman denied ever using the N-word, knew, as the rest of the world knew, that he was not telling the truth. We are, all of us, profoundly disappointed with the verdict. This was an emotional trial, and apparently their decision was based on emotion. Please don't let this make you lose faith in our system. I've accepted a long time ago that a lot of the feelings that we're getting right now has nothing to do with Ron, Nicole, or me. It has to do with things that are going on in people's own lives, and their own animosities, their own prejudices have all come to the surface, during this case. I think that this has been a really tough year, for tough 15 months for all of us, and not only have we lost Nicole, we've lost O.J. too. Chris was actually pregnant with Kendall Jenner, now a world-famous model. How long?
6 more weeks. 6 more I turned weeks. 6 weeks as a little girl. And here she is. Chris shared this portrait of her newborn daughter. Kendall's middle name, it's actually Nicole, a tribute to Kris Jenner's slain best friend. Lalu, bagaimana rasanya menjadi O.J. Simpson yang kini terbebas dari tuduhan pembunuhan? Is it tough? It's the way it's always been, you know. I'm playing better golf than I've ever played. I ain't got nothing else to do. I know I'll never do commercials and stuff like that. All I'm trying to do is be positive, be good to my friends, and be there for my kids. Selepas O.J. Simpson dibebaskan, tampaknya masih ada warga masyarakat yang sulit menerima keputusan tersebut, lalu melakukan aksi unjuk rasa menentang keputusan, sambil mengingatkan mereka pada para korban. We should all boycott everything he does. Tapi bagi sebagian komunitas, kebebasan O.J. disambut meriah hingga memberikannya panggung kehormatan. Di tengah terjadinya pembelahan di masyarakat akibat keputusan pengadilan yang telah membebaskan O.J. Kemudian dalam suatu acara di televisi, O.J. mengajak berkeliling rumahnya untuk menjelaskan tentang bukti-bukti tetesan darah yang terdapat di sekitar rumah O.J., termasuk di karpet dalam rumah O.J., yang disebutkan polisi di persidangan, yang ternyata tidak sesuai dengan fakta. This is the Rockingham gate to my home. As I come up my stairs, white carpeting all the way, banister, they checked everything and no blood. That's all I want to do, provide for my family, my kids, and give me the opportunity and a fair shake to say what I need to say. I feel guilt about a lot of those things, but I do not feel guilt for the murder of Nicole Brown and Ron Goldman. I did not do that. I swear before God, I did not commit these crimes. Kemudian kabar tak sedap kembali berkembang bahwa sebelum kematian Nicole, O.J. tengah menghadapi kesulitan keuangan. Walaupun ia memiliki uang banyak, tapi ia harus membayar banyak tunjangan, pajak, dan ia banyak menghabiskan uang. Football star, sportscaster, actor, and businessman. You would think finances would be the least of Simpson's troubles. It now appears he's had money trouble in the month before. Simpson was paying Nicole Simpson $24,000 a month in alimony and child support. Other financial concerns, the mortgage on his $5 million Brentwood home. At the time of the murders, his $500,000 contract with a rental car agency was due to expire in a couple of years. A $400,000 a year contract with NBC Sports had been cut once. Movie offers were slow in coming, and a just completed pilot for a possible TV series got the cold shoulder from the networks. Simpson lost a once popular chicken franchise after the LA riots, and he was forced to close some of his honey-baked ham stores. Meskipun O.J. Simpson dibebaskan dari dakwaan pidana atas kematian Nicole Brown dan Ron Goldman, namun rupanya keluarga Goldman tidak puas sampai di situ. Keluarga Ron Goldman terus berjuang dengan melayangkan gugatan perdata terhadap O.J. Simpson yang bertanggung jawab atas kematian Ron dan Nicole. We had to find some way to get the justice that we felt Ron deserved. You're going to see more truths come out in this case. I look forward to it. Are you ready to take the stand this time? Oh, yeah. I can't wait. You can't keep me off that stand. You never struck her with your hands, correct? I never p***ed her, yes. Did you ever strike her? No. Did you ever hurt her? Yes. Persidangan tersebut menghasilkan putusan bahwa O.J. Simpson bertanggung jawab atas kematian Ron dan Nicole dan memerintahkan O.J. Simpson untuk membayar ganti rugi sebesar $33,5 juta pada keluarga korban. Our family is grateful for a verdict of responsibility. Finally, Ron got some justice. Ron and Nicole got some justice. I remember taking a picture with the family, and somehow we were all kind of smiling. Okay, great, there's responsibility, there's a consequence, but it's like, okay, but still, we're a grieving family. They had a predominantly white jury. I have to believe that the energizer in that verdict was not only race,
but the fact that O.J. Simpson had been found not guilty in the criminal case. Never thought twice about it. It was all about getting a court to hold him responsible. Has anything been paid to the He Goldmans? never paid one single penny. Bagi O.J., kini hidupnya kembali normal. Ia bersama anak-anaknya setelah pengadilan memberikan hak asuh anak-anaknya dari Nicole pada O.J. Dan O.J. kembali bermain golf. The kids were taken away from us on Christmas Eve. That was really awful. Lalu ia pindah ke Florida dan mulai menggeluti dunia musik rap. Tetapi rupanya ini bukanlah dunia baru yang membawanya pada kesuksesan, karena orang-orang mengejek hasil karyanya dalam dunia musik rap. Orang-orang mengatakan bahwa apa yang terjadi di Las Vegas tetaplah di Las Vegas. Tapi tidak bagi O.J. Simpson. Apa yang terjadi di Las Vegas membawanya menuju jeruji besi. Pada malam 13 September 2007, sekelompok pria yang dipimpin oleh O.J. Simpson membobol sebuah kamar hotel di Hotel Palace Station di Las Vegas, Nevada. Setelah O.J. mendengar ada seorang pedagang memorabilia yang menjajakan barang-barang memorabilia milik O.J. Simpson, termasuk foto-foto keluarganya. Malam itu juga, O.J. bersama sekelompok pria dan 2 di antaranya memegang senjata, berhasil membobol masuk dan membawa barang-barang. Tetapi aksi itu terekam jelas di kamera CCTV hotel. Police say that Simpson, along with a group of armed men, stormed a room and stole sports collectibles. Lalu pada tanggal 16 September 2007, O.J. Simpson mengatakan bahwa ia tidak merampok barang apapun. Ia hanya mengambil kembali barang-barang kenangannya yang telah dicuri darinya. Tetapi pembelaan itu tidak cukup kuat dalam menghadapi 12 tuduhan terhadapnya. Di antaranya, perampokan dengan bersenjata dan penculikan. He is the person who put these crimes. Tepat 13 tahun setelah O.J. dibebaskan dalam sidang kasus kematian Nicole Brown dan Ron Goldman. Pada hari ini, O.J. kembali berada di pengadilan untuk menghadapi vonis yang akan dijatuhkan padanya dalam kasus pembobolan dan perampokan barang-barang kenangan miliknya. Dan pada tanggal 3 Oktober 2008, O.J. Simpson dinyatakan bersalah atas semua 12 dakwaan. First-degree kidnapping with use of a deadly weapon, guilty of first-degree kidnapping with use of a deadly weapon. I have to tell you now, it was much more than stupidity. Lalu pada tanggal 5 Desember 2008, O.J. Simpson dijatuhi hukuman 33 tahun penjara. 33 years in jail. That echoed the $33.5 million verdict in the civil case. Was it symbolic? It was payback. But if he thinks he's getting out of jail and he's going to walk free without us chasing him around, he's wrong. 33 years? I've seen people kill people and not get 33 years. He's an abuser. He's a murderer. People like that belong in jail. White justice. White justice, meaning that white people were going to get him. If he ever put himself in a position for them to get back at him, they were going to do it. Officer Wilson, who killed Mike Brown, did no time. The police officers who were responsible for the death of 12-year-old Tremere Rice, no time, no conviction for murder. Setelah O.J. Simpson berada di jeruji besi di tengah gurun Nevada selama 9 tahun dan menjadi narapidana teladan tanpa ada pelanggaran. Akhirnya ia bisa mengajukan pembebasan bersyarat saat ia menginjak usia 70 tahun. Trust me, I wish it would have never happened, but I've always thought I've been pretty good with people, and I've basically spent a conflict-free life. Pada sidang pengajuan pembebasan bersyaratnya, putri tertua O.J. Simpson hadir, memohon pembebasan bersyarat untuk ayahnya yang sangat dicintainya. Mr. Simpson, I do vote to grant parole when eligible.
and that will conclude this hearing. Thank you. Thank you. Dan akhirnya, O.J. Simpson kini kembali bisa menghirup udara bebas. Hey, X-World, it's me, yours truly. Boy, what a beautiful day it is here in Las Vegas. My health is good. I mean, obviously, I'm dealing with some issues, but hey, I think I'm just about over it, and I'll be back on that golf course, hopefully in a couple of weeks. He's gonna have a challenge, and I hope he understands and accepts it. He'll be trying to cash in one way or another. You know, he's got his NFL retirement, so he's not a pauper, he's got money. Apapun ceritanya, O.J. Simpson selalu menjadi berita yang hangat untuk diperbincangkan. Kali ini, salah satu mantan kekasihnya, Christy Prady, muncul ke publik dalam wawancara khusus di televisi. Ia menceritakan kisahnya ketika ia berpacaran dengan O.J. Simpson. Christy menceritakan bahwa setelah kematian Nicole ketika ia berusia 19 tahun, selama sidang pidana dan perdata, ia selalu bersama O.J. Namun perlakuan O.J. Simpson yang selalu mengancam dan manipulatif, serta O.J. yang selalu menuntutnya agar penampilannya seperti Nicole, mulai dari gaya rambut, payudara dan bentuk tubuhnya, itu membuat Christy lelah dan memutuskan untuk mengakhirinya. Apalagi ia lelah dengan banyaknya insiden yang melibatkan O.J. Tetapi kali ini, publik tidak terlalu memberikan perhatiannya pada Christy, karena ia seorang pencandu bubuk haram yang cukup lama. Dan saat ini, ia masih menjalani proses rehabilitasi. Setelah dikabarkan bahwa O.J. Simpson menderita penyakit kanker pada bulan Mei 2023, kemudian pada tanggal 10 April 2024, keluarganya mengabarkan bahwa O.J. Simpson meninggal karena penyakit kanker prostat di usia 76 tahun. Ia meninggal di rumahnya di Las Vegas, di area lapangan Golf Roads Range Golf Club yang dikelilingi oleh semua anak-anak dan cucunya yang tidak pernah ingin menjadi sorotan publik. Pro Football Hall of Fame menurunkan bendera setengah tiang untuk menghormati kematian O.J. Simpson. Setelah kematian O.J., keluarga Ron Copeland terus memperjuangkan uang ganti rugi atas kematian putranya pada keluarga O.J. Simpson yang kini telah mencapai sekitar $100 juta karena denda keterlambatan. Sebelumnya keluarga Ron juga berupaya untuk menagih uang ganti rugi tersebut dengan mencicilnya menggunakan uang pensiun tahunan O.J. Simpson dari NFL sebesar $28.000. Tetapi ditolak karena uang pensiun dari NFL tidak boleh dipergunakan untuk membayar hutang ganti rugi tersebut. Bagi banyak orang, kematian O.J. Simpson meninggalkan warisan bahwa ia salah satu atlet kulit hitam pertama yang mendapatkan basis penggemar yang meluas. Sementara bagi para atlet, O.J. adalah seorang pelopor yang telah melakukan banyak hal untuk ras kulit hitam. Daripada saat kematiannya, lebih dari 30 buku telah ditulis tentang O.J. Simpson. Because it reflects where we still are today on matters of race. Money, celebrity, it's about us as a society and as a people and as a nation. An African-American president of the United States, that is huge, huge progress that no one can deny. But there is still this great suspicion and mistrust between the community and police departments across this country. Lalu, bagaimana dengan kematian Nicole Brown dan Ron Copeland? Sampai saat ini masih menjadi misteri. Tidak ada pisau atau senjata yang ditemukan, dan tidak ada tersangka lain yang ditemukan. Tetapi kasus ini masih berlanjut. Dengan kata lain, kepolisian Los Angeles atau LAPD masih menyelidiki kematian Nicole Brown dan Ron Copeland yang belum terpecahkan. This case, the O.J. Simpson case, is considered open. If information comes in that we need to investigate, we'll do that. Oh, I had no idea. I don't want it open again. It's like, I don't want to go through all that crap again. If something new comes up, it's like, let it rest. It's not going to change anything. Nothing is going to bring my sister back. Under no circumstances do I think he committed that murder.
those two people are what it was all about. I don't have my sister, but she's very much alive in my home, in my mom's home, in my heart. And I think don't bury your loved one. Don't take them off the wall. Don't sell their clothes. Don't put pictures in the drawers. Keep them alive. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silahkan berbagi pendapatnya secara bijak ke dalam kolom komentar. Dan berikut sejumlah referensi dalam dokumenter kisah nyata K Channel kali ini. Serta nantikan kisah nyata lainnya yang berbeda selanjutnya. Hanya di K Channel, membuka jendela dunia.